हेलो गुना हेलो एटे कौन सब सजासजी होती बेलून हरिका सब आज बड़ बापार हापी बर्थडे आ कहीं जन्मदिन आसी ना टे फोन करू ना देखू आसिले कि ना गुना आसे ले देखू बड़ बापा आसिले कि ना पचारू सब सजासजी होती बड़ा कौटी सब बेलून फेलून सब सजड़ा है तुम जल्दी आसुना जल्दी आस जल्दी आस आम केक काटिया डेरी डेरी एत आसीना आस आस जल्द आसिया केत आसिले आसिले अरे गुन्ना गुन्ना रे तू बड़ा बाबा को फोन करथियो हमरो बड़ा बाबा जन्मदिन कहले केते बेले आसीबे आसीबे केते बेले केक काटिबे केते बेले आसीबे बड़ा बड़ा जानना दी बुझिलु बड़ा बाबा जानना दी बर्थडे बोली एटा सरप्राइज पार्टी सरप्राइज पार्टी दिया होती तू कहि फोन करी कहि देलु हां आसीले केक काटबा अरे गगन अरे कौन होची सब कौन बेलून फलून बंधा है कथा कौन अरे कौन एते सब बेलून फलून बंधा है आ कौन सब नुआ पेंट शर्ट तोर नौ अरे बड़मा सब के कौन होची की मो जन्मदिन हां हैप्पी बर्थडे मते टिके सकाळ फोन करिया कथा कि नहीं हैं हौ धल 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 यार तो धल से आ मु पूरा मते माने ये करिया कथा बुझु की मते तू फोन करिया कथा न से इत्ते काम ऑफिस रे आसी पाइलानी टोटली मु जानि तो फोन जतले पाइली सांगे संगे छुट्टी अप्लाई कर गगन अरे किए दब छुट्टी मते जति काम देलेनी वर्तमान पूरी जो रथ यात्रा हेतिला सेत्री जो दला चकटा तापरे दुनिया काम तापरे होची जो सिस्टम रे वर्तमान चली बाहुड़ा यात्रा इतने लोक पूरी रे एते लोक विश्वास करबोनी माने खाइबा को समय कौन करबी तापर तू फोन करू बड़ाबा तुम जन्मदिन आस मो मुंड किछि काम करे गोटे काम कर समस्त कहि देछु हां मते तो न कहि समस्त कहि देछु ए सब बेलून सब के बांची के फुकी छी के तू फुकी छु एकुटिया समते आ निश्चय दीपू आकू माने निश्चय दीपू फुकी तब हां हां सब जाक बेलून दीपू फुके बुझला नहीं गोटे काम कर केक हेरिके आछी हां केक आनिचो सब आसी अरे अरे कैंडल पैंडल सब आनिचो हां ओहो आउ तमे भी टिके माने जाइलो माने तमे जानिबे दरकार कोन जन्मदिन होउची माने जदी तमे जन्मदिन मोर करियो को एते इच्छा मते टे सकाळ फोन करिया कथा ना नाही करिया कथा सकाळ कहला का ताले सरप्राइज करियो भगवान हाउ हाउ अरे सरप्राइज दबो बोली मते टे जल्दी टे जणेबो मु सांगे संगे फोन सांगे संगे छुट्टी अप्लाई करली सांगे संगे ऑर्डर हैला सांगे संगे घर को बाहर के आसीबी बाबा हैला कौन करियो को अरे सुसा कोडे गला हां सुसा से तुम शार्ट पैंट केमते लागला तुम भल लागिला ना मु बुझुची मु जेतले स्टेशन रो आसी के ओलेइली हां मते जणे पिला नै की देला बोला आ घरु पठै छथि हां एडी हैला पिला कोन कालिया सीधा आसी मो भाई पहुंचला हां स्टेशन थे हां बोला भाउज ए सब पठै छथि आ भाई जणेबोनी ताको पिंधी की जीवे घर को हैला मोबाइल मते हां ओदा पता हे जाई छी धुआ धुआ हे नै मु नुआ देखा नुआ ड्रेस मु कोन हे छी नुआ ड्रेस मते किछि कहलानी हैला आ जदी बढ़िया हे छी के चॉइस करछि का कार चॉइस है वो चॉइस कर गेल छी लिपु आ भलो हे छी पैंट भी भलो हे छी शर्ट भी भलो हे छी ओहो हां सब भलो अछि गोटे काम करो ए सब व्यवस्था हे छी सब खाया पिया करछो कोन करछो खाया आया नान मिक्स है ओहो नान फान करछो सब करछो सब हाउ अच्छा ये सुसा कोड है सुसा सारा काम जाइला अरे सुसा सुसा हां हां सुसा अरे हां तू बुझिलु अरे तू ए सब व्यवस्था करछो मते तो जणेया कथा ना नहीं हां ए सब बेलून बंधा आइछि सब स्टिकर मरा आइछि पूरा झाका से जाइछि
ତୁ ଗୋଟେ ଜଣେଇବା କଥା ତୁ ନ ଜଣେଇକି ସିଧା ମାନେ ଆସିଲୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଭଳିଆ ମତେ ଗୋଟେ କହୁଛୁ ଏସବୁ ତୋର ସବୁ ଖେଳ ସବୁ ତାରି ଖେଳ ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ମାନେ ଆଣିଛ ତ ହଉ କେକ୍ ଫେକ୍ ଆଣ କାଟିବା ସମସ୍ତେ ମନ ଖୁସିରେ ଯାହା ହଉ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ଝିଅଟା ଆସିପାରି ନଥିଲା ବୋଧେ ଆସିନଥିବ ଲିପିଟା ତାର ଛୁଟି ତ ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସକାଳୁ ଜାଣିଥିଲେ ଆସିଥାନ୍ତା କୁହାହେଇଛି ମାନେ କୁହାହେଇଛି ତାର ଛୁଟି ନଥିବ ମତେ ସକାଳେ ସେ ଫୋନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲା କଣ ଗୋଟେ ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଏରା ବୁଝିପାରିଲିନି ହଁ ଝିଅ ସକାଳ ଫୋନ କରିଥିଲା ସିଏ ବି ଏମିତି ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହୁଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ହବ ଜଲ୍ଦି କରିବା କଥା ନା ଆଉ କଣ କରିବି ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆଉ ହଁ ଝିଅ ତତେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯଦି ତୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ସକାଳେ ଫୋନ କରିଥିଲୁ ତ ଟିକେ ଜଣେଇବା କଥା ଥିଲା ଭଲ ହେଲା ଆଉ ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କର ଯା ସମସ୍ତେ ଯା ଆଣ କେକ୍ ଫେକ୍ ଆଣ ଆଣିକି କଟାକଟି କରିବା ଆଉ ହେଲା କଟାକଟି କର ଦୀପୁ କୁଆଡେ ଗଲା ଦୀପୁ ସେଇ ବାହାରେ ଅଛି ଏଠି ଟିକେ ଆଉ ଆରେ ଦୀପୁ ତୁ ବଢିଆ ଆଉ ଆଇଲ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଓହୋ ଇଏ ଜାଣିଲୁ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ଘରେ ଥିଲୁ ଲୁଚି କହୁଛୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆସିଲି ଜାଣିଛୁ ତମେ ମାନେ ମତେ ଜଣେଇଲନି ଏସବୁ କଣ ହେଇଛି ସରପ୍ରାଇଜ ଦିଆହେଲା ତମକୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଲୁ ଛାଡ ମତେ ନ କହିକି ଆଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତତେ ପରୀକ୍ଷା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ଦେଖୁଥିଲି ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଆଡମିସନ ପାଇଁ 8ରେ ପକା ହେଇଥିଲା ଜାଣିଥିଲୁ ଆଡମିସନ ସରିଲାଣି ଯା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ବଢିଆ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବୁ ହେଲା ଟପରରେ ରହିବୁ ହେଲା ଦେଖିବୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ପଇସା କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ମୁଁ ବି ପଢିବ ମନେ ରଖିକି ପାଠ ପଢିବ ହେଲା ଆରେ କୁନି ଆଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଆଇଲୁ ଓହୋ ଆଉ କୋଉଠି ଥିଲୁ ଘରେ ଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲିଣି ତମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିବା କଥା ନା ତୁ ଲୁଚି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଉ ପଢାପଢି ଠିକ ଚାଲିଛି ଏସବୁ ବେଲୁନ କଣ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ମତେ ଜଣେଇଲୁ ନା ସେ ଆଉ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କର ସବୁ କେକ୍ ଫେକ୍ ଆଣିଛ ଭାରି ହଉ ଆଣ କଟାକଟି କରିବା ଆଉ ଲିପୁ କାଇଁ ଲିପୁ ଆଇଲୁ ଆରେ ବାଃ ସମସ୍ତେ ତ ପୁରା ଅଛ ଆରେ କି କଥା କହୁଛୁ ଆରେ ବାଃ ତୋର ଫର୍ମ ଯୋଉ ପକେଇଥିଲି ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ଆସିଲା ଆଡମିସନ କଲୁ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଠିକ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା 6,000 କେତେ ଟଙ୍କା ହଁ ପଇସା ମା ଦେଇଛି ପଇସା ମା ଦେଇଦେଲେ ଓହୋ ଛାଡ ମୋର ରକ୍ଷା ମିଳିଗଲା ହେଲା ମା ଯଦି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଟେନସନ ଗଲା ଆଉ ତମେ ଭଲ ବଢିଆ ହେଲା ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଇଆର ବି ଆଡମିସନ ତମେ ବି ଦେଇଛ ଦି ଜଣ ଯାକ ଦେଇଛ ତମେ 15,000 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ହଉ ରକ୍ଷା ମିଳିଗଲା ଆଉ ହଁ ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ହେଲା ରକ୍ଷା ମିଳିଗଲା ବୁଝିଲା ବଢିଆ ତମେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢୁଛ ତମ ମାନଙ୍କର ବାପା ପଢୁଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ସବୁ ଲେକ୍ଚର ମାନେ ମୋ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ମାର୍କ କରିଥିବେ ଭଲ ପାଠ ପଢିବ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢୁଛ ମାନେ ତମେ ଜାଣିବ ବାପାର ନାଁ ରଖିବ ହେଲା ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ଦାଦା ପଢୁଥିଲେ ହଉ ବୋଉ କଣ ଦର୍ଶିନି ଆସିବୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମତେ ଇଏ ସବୁ କଣ ଆରେ ବାଃ ଆରେ ପଇସା